Kung sino man po nakakuha ng face shield sa court number 12, pagkabalik na lang po. Again, yung nakakuha po ng face shield sa court number 12, pagkabalik na lang po. Attention, lost and found. If any one of you found a Xiaomi charger, 120 watch. Again, Xiaomi charger. Dito sa DTTC, JPTA, court number 9. Punch! Dito sa DTTC, JPTA, court number 9. Nice! Pasok Nico! Yan! Good! Good, Nick! Nice, Nico! Nice one! Set mo na! Sit lang! Hintay mo! Yan! Good! Wag na yan! Good! Yan lang! Good! Nice one! Isa pa! Ganun lang, Nick! Oh. Pag-angat ng sipa niya, huwag mo sabayan. Diba? Nagsipa siya naman. Pag-ano niya sa sipa na, pag-isigit. Ha? Yan na. Pag-angat siya siya. Pag-angat siya siya. Huwag mo sabayan. Pag-angat niya sa step, sipa. Ha? Yan! Good! Ilalim, Nick! Dito sa step. Yan, okay na. Bato! Good! Nice! Ganyan lang. Very good, Nico. Set! Dali lang. Time mo na. Yan! Nice one. Nico. Ganun lang. Sit. Protect your head! Jog, Nico, jog! Nice one! Uy! Nice one! Samjung! Nice, Nico! Pushing! Good! Set! Nico, sikot lang! Hintay lang! Huwag pa pulling down! Nice! Woo! Nice one! Good! Wow!
Good.